ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। चतुर्थं दशकम् अष्टांग योग वर्णनम् योग सिद्धि वर्णनम् च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनम् पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्या स्महे भवद् पात्सनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारये मदिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरस्तात्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमितृषे उन्मिषन्मधुरदाहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वतनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरधः परिच्युतौ आरभ्ये महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरो लसत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्त्वसमाधिविजये तु यः पुनर्मक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुनन्यत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीर्तुमूर्धद सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैः रुद्रायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्तितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्र दहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमपुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौभिद्य जगदण्डमोजसा सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य सक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृति सप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिकतिमितृषी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्दमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् चेति
चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किंचिदभवत् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्य रुद्धौ मायायां गुणसाम्य रुद्धौ विकृतौ त्वय्या कथाया लयं नो मृत्युश्च तदा मृत्यञ्च समभून्नान्नो न रात्रि स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परा नन्द प्रकाशात्मना कालकर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वञ्च कार्यं विभो निश्चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्यत्सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगन प्रसूनः सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च बिभरार्धकालविगता वीक्षांसि शुश्रूषात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायाध खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात् भवता सञ्चोदितात् च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मको कोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकः महन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतां तामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजतामसा विति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वादार्कपाश्यस्विनः वन्नेन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्दकरणं विभो तव फलात् तत्त्वांश एवासृज जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्फलबलात् शब्दात् व्योम तदससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोथ च रसं तोयञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्यात्य धर्मान्वितं
भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ ते वैरमीभिस्तथा त्वन्नानाविधशुक्तिभिर्गुणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टा शक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं वियद्धाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टः सलिले दिष्टत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृता चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाः वयं सागस्रैकरपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति। पादोध्वदेशमपि देवरसात्तलन्ते गुल्फत्वयं खलु महात्तलम् अद्भुतात्मन्। जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे। क्षोणीतलं जगनम्बरम् अङ्गनाभिः वक्षस्य चक्रनिलयस्तव चक्रपाणि। ग्रीवामगस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनु जगदाश्रितैरप्यन्यै निबध्य एवं जगन्मयतनु जगदाश्रितैरप्यन्यै निबद्ध वपुषे भगवन् नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः। उल्लासि चिल्लियुगलं दृहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे। निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षग कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके त्वे। लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा। माया विलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः। सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रम् अग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः। पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस् सुरांशुगि अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष। कुक्षिः समुद्रनिभः वसनन्तु सन्त्येषेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः। श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः। विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरण करुणाम्बुदे ते।
संस्कार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुर गणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरिः समुदयस्तरवश्चरोम जीयादितौ वपुर निर्वचन नियमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट देहस्य जगदात्वर्णनं नाम नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भो पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्धि हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकार नानासिक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्ग तत्तहृदय सम्पश्यमान स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपेत्येवं हि वैगायसे वाणी मे नमः शिश्रव श्रुतिसुखां कुर्वं तप प्रेरणां कोऽसौ मामवतत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुर्वीक्ष्य किमप्यनिक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै तर्षितवानसि स्वनिलय वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकृते पादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोध विमोह सत्त्वसमुखा भावास्तु दूरं कथाः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभाविदौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदा तद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधो नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमल वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्य वधू जनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन कृत्य गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैग कुदुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदन्ते देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीट खड्गाद्या कल्प
दीप्राकृति श्रीवत्साङ्कित मात कौस्तुभ मणिछायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन् दिशाम् आवृण्वानमुदार मन्दहसितस्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजा मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकर वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्पृद सम्प्रमः कमलभूत्वपादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थिभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय त्वैदात्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्चायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं नाम वैकुण्ठदर्शनं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं नाम सप्तमं दशकं समाप्तं किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते